Ay, ginising ka niya. Ay, ikaw talaga, ate. Hello, kakabsat. Another day, another trabaho manan. Happy weekend kanya tayo amin. Sus, ay sus. Ay sus. Hi, say hi. Good morning. Come on. Hello guys. Hello guys. Happy weekend. Come. Happy weekend. Sabado manan, aduman ti uobraan na. Siyempre, gaw-awirak pa'y biit, bantayak pa'y biit ida. Tahanak makarugit ti trabaho, no, nagbantay dagito ubing. Kasta ti routine mi binigat, no, ti eskwela. Tahan nga makarugi nga sigod ti pinagtrabaho. Tahan nga mabalin nga ibati nga isuda. Makita yu dita, nagbangad man di basit ko. Inisang nakita di floor mat nga ingkabel ko di sa higmin. Sementado gamin ata sa higmin. So, inikak ti playmat na, tas dinublik ti floor mat, ano, iwas ti disgrasya. Kamamak gamin no may tugtog ti ubing. So, for today's video, labandera tayo tata. Siyempre, banlawan tayo pa'y bago tayo ipaikot. Duray nagalas itsura, sige lang. Siyempre, nariga mo taganda-ganda, no, kasta ti ob-obram. Gusto mo di ko nak, diba? Karabaga nila kay ko, nga isuna ka no taglaban, no, sumangpet nga trabaho, kasjay, or no day off na. Siyempre, managayat tayo nga asawa. Nabanog garuga sumsumrok ti trabaho, tas paglaba dubli banog nan ano kasya. May ayatan tirit nakta na sumangpet, makita na di basket nga awang karga na. Kapag nagsika, tas pag-anak ka na banog ka man na. Siyempre, ano kasya nga ba, nagkamari na tayo nga map-appreciate na tayo, kat may ayatan matirit na tayo. Mangag ng tuki dato, yung kaulit-ulitan na nga rakapana. Tano jak toglablaban ko na ng tuki din. Sikan toglaban na sumaruno Charot. Namo na makidi nga nabanugak ka na daririt na agso na maagubram aminan. Kasi kami makidi nga agasawa. Tintinulong kami. Habang agrek-record ak nagtagarida ito obeng. Tanggan nyo ida. Dede. Kamo-kamo. Hindi ako. Ay. Ay, 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 ay. Ay, takot. Diba? Nagtagare. Siyempre, halang aglabat to obraan tayo tatag. Padigos tayo pa ito obe. Kalpas ko na padigos ni Sayak at nagdigos kami mat ni Ate Lixin. At pakpakaloko man tayo ito'y basit kon. Oras naman ti pinagtorogan. Sige kakabsat, agpaturog akpay. Salamat ulit ti pinagbuyayo kakabsat. Ganda tayo kanayon. God bless.